Hello, what's up? Thank you for watching for today's video, guys. Dito na naman tayo sa kusina para mag-grills. Wala tayong farm night vlog dito. Tinit muna tayo, guys, ng tubig. Lamakson to dyan vlog, guys, oh. Na marinate ko doon, guys. Tanganak mantika vlog, guys. May napdos ko di, guys. Way kaong pinula. Naandla ba, guys? Yan. Lamakson tadi, guys, oh. Yo. Mumunta nga fried chicken na, guys. Lamakson na ito na, guys. What's up, guys, for today's video? Lamakson tabla dyan, guys, nga daw lamas bilang ginit ulong lang. Hindi so. Hindi kasi nakain, guys, yung ano eh. Pamangkin ko ng mga ano, ito yung mga paborito nila, guys. Nag-request sila yan. Yan. Yan, guys. Yan. Na-marinate ko na yan, guys. Yan. Mahal ko yung mga pamangkin ko, guys, eh. Kaya yun. Habang nandito tayo, sakasuhin natin sila. Yan. Grabe, guys, no? Ito lang, guys, ah. Para lang to sa kanila. Nilutuan ko lang yun sila, guys. Yan. Lagay na natin doon, guys, oh. Dugang-dugang yan. Layo na na. Gamay lang. Yan. Hindi naman siya. Yan. Sige. Yan. Ito, guys. Lapit na natin ito, guys. Yan. Ito. Mainit na yung nakulo na yung mantika natin, guys. Yan. Lagay na natin yan. Yan. Okay, guys. Yan. Nag-brown yan, guys. Ayan. Simpleng luto lang to, guys, ha. Ayan. Thank you for watching. What's up, mga taga-kusina ngayon, guys. So, ibalik ka rin na natin to. Ayan. Baka masunog. Daw sa Jollibee lang kasi makdo ba, guys? Pati ka, guys. Yun. Diba, guys? Tuwang-tuwa na naman yan si Lia mamaya pagdating. Yan. Malapit naman luto yan, guys. Thank you. Shout out. Big shout out.